Okay. Balikat. Shoulder ako. Ayan. Kayo magta-translate sa kanya, ha? Okay. Okay. Ulo. 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 Pierce ulo. Okay, one more. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Okay, sabay-sabay tayo, ha? Okay, 1, 2, 3, go. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ganyan lang yan, ano natin yung sa atin, ha? Kung sino makikita ko magkakamali, tatanggalin natin. Halimbawa, susundin nyo lang yung sasabihin ko pag sinabi ko, paa! Mamaliit kayo na katawan ko, susundin yung sasabihin ko, ha? Ulo! Ulo! Head, ate, head! Ate, head! Ulo! Ate! Ahead, ate! Head! Ate! Okay, fine. Ate, head! Okay, fine na lang kasi naman Look at me, ha? kamali, ha? Tatanggalin natin, okay? Look at me, ha? Look at me. Okay, bitawan natin, ha? Okay, come on. 1, 2, 3, go! Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ulo. Ulo! Ate! Ulo. Okay. Okay. Ate, ulo! Head! Yan! Pa! Down! Yan! Gusto mo na din itong tagbuntot. Okay. Balikat. Balikat, here! Ate, here! Tuhod. Tuhod, here! Yan! No, here! Yan! Nabiting na ko yan. Okay, joke lang. Okay, final na daw, ha? Ate, look at me, okay? Look at me! Sino magkakamali, ha? Okay, are you ready? Okay. Ate, you look at me, ha? You copy me, ha? Are you ready? Copy me! Okay, come on. 1, 2, 3, go. Tuhod. Look at me! Copy me! Ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat! Here! Look! Balikat! Ate, here! Look at me! Balikat! Here! Ulo! Ulo, here! 1, 2, 3. Okay, sit down. Sit down, ate. Pichel, magpuha muna. Okay, Pichel, para sa iyo, Pichel. Okay. Okay, for you. Okay, eto, tanggal. Si Atoy hindi tanggal. Okay, for you. Ate! Sit down. Copy me! Copy me, ha? Copy me! Dito, okay, come on. Ate! 1, 2, 3, go. Copy me! Paa, tuhod, balikat, Look at me! tuhod, balikat, ulo, balikat, Here, look! balikat, ulo, Ulo! Yan! Pa! Okay, diyan ka lang. You're out! Come on. Ulo. Okay, attorney. Okay, for you, attorney. Ayan. Okay. Balikat. Ulo. Ulo. Okay, apat na lang sila, no? Okay, sana hindi ka lang siya, tapos bigyan na lang siya ng voice, ha? Okay, so, ulo!